তিপ্রাসা বিরোধী, তিপ্রাসা ছাত্র বিরোধী, তিপ্রাসা ইংলিশ দিয়ে রোমান স্ক্রিপ্ট দিয়ে যারা লিখে তাদের বিরোধী আমাদের প্রিয় রেবতী ত্রিপুরা প্রাক্তন সাংসদ, উনি একদিন পরপর খালি আমার ট্যাগ করিয়া বিভিন্নভাবে উনি আমাকে অপমান করতে চায়। আনো লাসিমের ট্রাই খাই তা কয়েকদিন পরপর কেন ফেসবুকে ট্যাগ রক্ষা খাইরু। আরে ভাই, আপনাকে তো আমি খোলা চ্যালেঞ্জ দিলাম, এত যদি আপনার দম থাকে, নিনে আসুক সাহস তমখানকে, आ जाओ ओपनली मीडिया के सामने, मीडिया सामने आओ ओपनली, दूध का दूध पानी का पानी कर दूंगा। आंबा स्टाम्प पेपर से रेडी खैजागले नरनानि जागा सम्पत्ति जो तरना बागै आंगे किरी जागै खारबा स्टाम्प पेपर रेडी करे राखছি তো, आयेन ना ভিডিওর মধ্যে এই মিডিয়ার সামনে ডিবেট করি, সব দস্তাবেজ লয় সেরা দুধ কা দুধ পানি কা পানি হয়ে যাব। আপনি বাগেন কি রে, বাইকা পিছন দিয়া এমন সেমন হে সেই মিথ্যা অপপ্রচার চালান, লজ্জা লাগে না? লজ্জা লাগে না তিপ্রাসা বিরোধী রেবতী বাবু? লজ্জা লাগে না তিপ্রাসা ছাত্র বিরোধী রেবতী বাবু? আবার আনো ট্যাগ খাই ফরঙ্গাকে লাচিয়াব রোমান স্ক্রিপ্ট বানছো সেই ট্যাগ খাই মিন ফেসবুকে নাকি রোমান স্ক্রিপ্ট বিরোধী, ইংরাজি বিরোধী, অথচ দেবনাগরী বিপরীতে সৈমিয়া ফাইদি ওপেনলি ডিবেটও ফাইদি নন দম করিবলে সাহস করে उंगलों को सिमी हमें सर नहीं फेस टू फेस फायदे मैं तो रेडी हूँ फेस टू फेस। आप डरते हो झूठे तिप्रासा विरोधी, आप डरते हो, आपको भागना पड़ेगा। लेकिन डेविड मुरा सिंह के ऊपर आपका ये डर डेविड मुरा सिंह को अच्छा लगा। डरना चाहिए डेविड मुरा सिंह को, डरना चाहिए रेवती लोगों को। डेविड मुरा सिंह के ऊपर रेवती लोगों का डर, ये डर मुझे अच्छा लगा। डरना चाहिए, भागना चाहिए आप लोग को। उनका हिम्मत नहीं है मेरा सामने, मेरा साथ मीडिया में डिबेट करने का हिम्मत नहीं है, दम नहीं है। दम है तो आजा, आपका दम नहीं है। इसीलिए हिंदी में बहुत एक अच्छा शब्द है, एक लाइन है, एक शेर पढ़ के सुनाता हूँ आखिर में। कुत्ते भौंके हजार, हाथी चले बाजार। कुत्ते भौंके हजार, हाथी चले बाजार।